واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna jin yang di perut setelah terlepas dari ikatan buhul semuanya naik ke atas keluar lewat mulut. Baru'atum minallahi wa rasulihi lilladzina aqatum minal musyrikin yang di kepala turun ke bawah. Baru'atum minallahi wa rasulihi lilladzina aqatum minal musyrikin. 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 Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalik. Tangerangnya tadi, Tangerangnya mana teh? Tiga Raksa. Merasa dalam usahanya, merasa teteh itu sudah berapa tahun itu? Ya, semenjak suami saya sakit, Pak. Sakit ini dia jadi dikeluarin dari pabrik. Habis itu Kasus semua sesak teh ya? napas. Kenapa? Sihir tuh seperti itu. Jadi di pabrik itu dikeluarin, nggak suka bos-bosnya, teman-temannya gitu. Terus ada lintah di kamar saya. Di baju saya ada lintah gede banget, beneran nyata itu. Lintah ada. Nah, selama ini Lintah di kamar. selama ini teteh nggak menyadari kalau teteh itu tertimpa sihir. Saya pikirnya selalu positif, Pak, ke siapapun gitu. Soalnya saya kan nggak pernah seuzon ke orang ya. Maksudnya alhamdulillah nggak pernah berpikiran jelek lah ke orang. Mungkin dosa-dosa saya, pikir saya gitu aja. Gitu. Maksudnya nggak Berarti berpikir kayak ke orang yang suami itu kayak batuk terus sesek napas gitu ya? iya. Pernah di rumah juga ada semacam apa namanya tanah ya di toko ini sebelum kejadian suami itu ada tanah ya pas saya pulang malam-malam dari mana ada tanah sepanjang jalan itu kayak tanah merah. Habis Itu itu dari kuburan itu. iya itu nggak tahu saya juga suami berpikir itu mungkin anak kecil mainan gitu ya. Habis itu suami saya di PHK kan Pak, maksudnya dikeluarin kerja. Sedangkan amanah saya kan banyak banget ya amanah. Habis itu gelimpangan udah suami kerja nganggur dia sakit-sakitan jadi duit saya tuh habis buat berobat. Iya. Yang segala sesak napas gitu sih jual ini jual kalau sekarang dia udah bisa-bisan. Sekarang mobil juga udah diganti kan, maksudnya udah semua buat berobat gitu kan. Ke dokter kemana nggak sembuh. Cuman nggak pernah yang namanya suami tuh nggak kayak percaya gitu. Kamu mungkin berobat kesini nggak mau gitu. Mati-matian sih ya. Dosa. Kalau teteh sendiri yang dirasa badannya itu selama ini apa itu? Badannya kenceng banget, pusing. Pusing ya? Lalu sering pusing terus nggak kayak udah nggak bertahan gitu Pak, udah kayak mengakhiri hidup gitu Pak, nggak suka keram. Ramean nggak suka ya? Nggak suka terus kayak menyendiri. Ya, suka menyendiri. Udah Terus intinya itu kalau udah mau keramaian gitu kan? Emosinya tinggi terus udah kayak kepengen mengakhiri hidup gitu loh Pak. Iya ya, kayak putus Udah kayak asa kepengen gitu teh ya. mengakhiri hidup. Iya. Udah nggak ini, udah nggak istilahnya Nggak semangat hidup hidup kayak lah. gini amat gitu. Semua udah saya kejual, sedangkan aku amanahnya banyak. Saya kan aku jadi pengen ngakhirin hidup gitu kan, gitu. Soalnya rezeki, aduh apa sih ini teriak-teriakan? Apa sih? Itu yang anak kecil. Iya jadi kayak udah bener-bener Pak ngedon setiap hari kerjaannya tidur saking pusingnya itu lewat batas kan minum Paramek hampir tiap hari selembar minum Paramek saya Pak. Jadi ya Allah saya udah ikhtiar udah sholat istilahnya apa ya kan terus langit ya ibaratnya segala macam-macam lah nyampe beli buku ikhtiar rezeki segala magnet rezeki kan buku yang saya baca aku segala macam itu tetap aja nggak ada yang beli kadang satu pun apalagi suami jualan Pak satu pun nggak ada yang beli kadang kosong. Jadi ya Allah suami sedang sesak napas buat beli obat pun nggak ada gitu. Ini berarti rumah teteh ini plus tempat usaha gitu ya? Iya. Iya.
Ya, Kesempat ya, usaha, betul Teteh Pak. ini memang tertimpa sihir, terhalang usahanya, terus supaya dihabiskan uangnya, ya. Ya, istighfar ya Teh ya. Yuk sebelum proses ruqyah kita istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Teteh berdoa kepada Allah supaya buhul sihir dibatalkan Allah, Oh ya, ya. iya. Dan Teteh semuanya disembuhkan Allah, ya. Ya. Iya. Ya Allah, bersihkan tubuh hamba dari gangguan sihir dan ain ya Allah. Headset sudah dipasang Teh? Udah? Ayo, dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi anu mendengarkan aja ya. Inna waliyallahu alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sembuhkan Teteh ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya jin yang di perut setelah terlepas dari ikatan buhul, semuanya naik ke atas keluar lewat mulut. Bara'atum minallahi wa rasulihi lilladzina aqatum minal musyrikin. Yang di kepala turun ke bawah. Bara'atum minallahi wa rasulihi lilladzina aqatum minal musyrikin. 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 Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Wa awhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqaf ma yafikun fa waqala al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fanqulibu hunalika wa qalabu sagirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wa awhayna ila Musa an alqi asaq فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ولما لقوا قال Musa ma ji'tum bihi sihar innallaha sayubatilu. Yang di kepala turun ke bawah, semuanya keluar semuanya. Wa wahayna ila Musa anal jasab fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu yamalun fanqulibu nalika wa qalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Walamma laqwa qala Musa ma ji'tum bihi sihar innallaha sayubatilu. Hancurkan buhul-buhul dukunnya ya Allah, batalkan buhul-buhulnya ya Allah, hancur leburkan buhul-buhulnya ya Allah. Falamma alqala Musa ma ji'tum bihi sihar innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqala Musa ma ji'tum bihi sihar innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Hancurkan bulbulnya ya Allah. Falamma laqala Musa ma ji'tum bihi sihar innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma laqala Musa ma ji'tum bihi sihar innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la
والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى. Semuanya jin dilepaskan dari ikatan buhul. Semuanya keluar. Demi Allah keluar. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina akhatum minal musyrikin. 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 Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata rasfan fafataqnahuma وزلنا من الماء كل شيء حين فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما Wazalna minal ma'i kulla syai'in hayna fala yu'minun. Mudahkan kesembuhannya ya Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasadillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bariul Musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Mudahkan kesembuhan Teteh ya Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasadillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bariul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Yang dirasain apa Teh sekarang? Enteng mendingan. Nah sekarang coba suaminya sekarang. Iya. Ya ini yang sakitnya parah banget. Ya coba sesak nafas ya. Marah terus. Iya, batuk ambilin plastik deh. Siapnya. Itu tadi jinnya Ustaz pulang ke rumahnya. Ya, biarin. Aku tanpa sadar ngomong. Iya. Ke rumah Deva. Iya. Biarin biar nyerang balik. Pulang itu di tengah tau di rumah Deva ada Naya pulang ke tuannya. Ya, biar balik ke biar balik ke dukun sama yang nyuruh dukun. Amin. Ya terasa biasanya